తమిళనాడు సీఎం ఎంకే స్టాలిన్ ఎక్స్ వేదికగా ఓ వీడియోను పంచుకున్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం చేపట్టిన నియోజకవర్గాల పునర్విభజన ప్రక్రియపై స్పందించారు. నియోజకవర్గాల అశాస్త్రీయ పునర్విభజనను ముందు నుంచే వ్యతిరేకిస్తూనే ఉన్నామన్నారు. ఈ పునర్విభజన కారణంగా ప్రభావితమైనటువంటి రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులను అలాగే ప్రధాన రాజకీయ పార్టీలను ఒక్కచోట చేర్చి చెన్నైలో సంయుక్త కార్యాచరణ కమిటీ సమావేశాన్ని నిర్వహించామని తెలిపారు. దక్షిణాది రాష్ట్రాలపై ఈ పునర్విభజన ప్రక్రియ ప్రభావం ఉండదని ప్రధాని పార్లమెంట్లో హామీ ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశామన్నారు. ஏப்ரல் 16 நாடாளுமன்ற சிறப்பு கூட்டத்தொடர் கூடுதுன்னு சொல்றதை விட தமிழ்நாடு மேற்கு வங்க தேர்தலுக்கு நடுவில் வலுக்கட்டாயமா கூட்டப்படுதுன்னு தான் சொல்லணும். டீலிமிட்டேஷன்கிற தொகுதி மறுவரைகிற தொடர்பாக அரசியல் சட்ட திருத்தத்தை இந்த தொடர்ல புல்டோஸ் பண்ண போறாங்க. முதல்ல இருந்தே இது பத்தி நம்ம தொடர்ந்து எச்சரிச்சோம். மக்களுக்கு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தணும். தமிழ்நாடு மட்டுமில்லாம இந்தியா முழுக்க இருந்து இதனால பாதிப்படைய உள்ள மாநில முதலமைச்சர்களையும் முக்கிய கட்சி தலைவர்களையும் சென்னைக்கு அழைச்சு கூட்டு நடவடிக்கை குழு கூட்டம் நடத்தணும். மாநிலங்கள் பாதிப்படையாது என நாடாளுமன்றத்தில் வச்சு பிரதமர் அவர்கள் உத்தரவாதம் தரணும்னு கேட்டோம். பதில் இல்லை. இதுக்காக பல்வேறு கட்சி எம்பிக்கள் பிரதமரை நேரில் சந்திச்சு முறையிட நேரம் கேட்டோம். அதுவும் கிடைக்கல.